Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever visited to museum? There are sculpture and heroes picture. And then you can read the story and get information about the past event. Do you know to tell past event we can use recount text? So, in this video we will learn recount text. What is recount text? Recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali cerita, pengalaman, atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Recount text is divided into three. First, biography, menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Second, historical recount, menceritakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lalu. And the last one, experience, menceritakan pengalaman pribadi penulis. The function of recount text are to tell experiences in which the writer was personally involved, untuk menceritakan pengalaman yang dialami langsung oleh penulis. To inform the readers by telling past events historically and achievements in a person's life, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu dan menceritakan pencapaian yang diraih seseorang dalam hidupnya. And to chronicle past event regarded as historically significant, untuk mengurutkan waktu kejadian di masa lampau. And then, example of recount text, biografi Jenderal Sudirman. There are three generic structure of recount text. First, orientation, tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Pada bagian orientation menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Second, series of events, tells what happened in the story. Yang kedua, series of events menjelaskan apa yang terjadi di dalam cerita. And the last one, reorientation, optional, tells the conclusion of the story. Terakhir, bagian reorientation, yang menceritakan simpulan dari cerita. Bagian ini merupakan opsional atau pilihan, bisa ada atau tidak di dalam teks recount. Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama, menceritakan tentang sosok Jenderal Sudirman sebagai pahlawan militer. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang perjalanan hidup Jenderal Sudirman. Bagian ini merupakan series of event. And then, language features of recount text. First, introducing personal participant, for example, I, my group, etc. Second, using chronological connection like then, first. Third, using linking verb, for instance, was and were. Fourth, using action verbs such as sent, tough. And the last one, using simple past tense, for example, forgot, imagined. Let's see example of recount text. Introducing personal participant, linking verb, action verb, and simple past tense. To get understanding, let's discuss this exercise. Look at this recount text for question number 1 until 3. Question number 1. Charles Darwin's theory of evolution believed that A. People could defend themselves naturally. B. Environment affected natural selection. C. Organism needed adaptation to survive. D. People and nature supported to each other. E. Natural selection tend to adapt organism to survive. Soal ini menanyakan tentang teori evolusi oleh Charles Darwin.
Untuk menjawabnya, kita bisa cocokkan kalimat soal dengan teks sebelumnya dan bisa kita temukan pada paragraf terakhir. This revolutionary theory was published in 1859 in Darwin's now famous On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Question number 2. How was Darwin's theory of natural selection developed? A. Adapted by the necessary for survival. B. Influenced by his collection. C. Supported the effect of environment. D. Influenced by John Henslow. E. Affected by groups of organisms. Soal ini menanyakan bagaimana teori seleksi alam dikembangkan. Bisa kita lihat pada paragraf kedua teks. Sesuai dengan kalimat soal, natural selection tends to promote adaptation in organisms when necessary for survival. So, the best answer is A. The next question, the famous Darwin's theory was published based on A. Theories developed by other scientists. B. The influence of organism adaptation in survival living. C. The success of his observations supported by geologists and naturalists. D. His expedition and natural observation data as scientist. E. The observation of other geologists natural selection. Soal ini menanyakan informasi tersirat pada teks, yaitu penyebab teori Darwin menjadi terkenal. Kita bisa tentukan kata kunci soal yaitu famous di dalam teks. Kata famous terdapat pada kalimat penutup paragraf terakhir yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Natural selection tends to promote adaptation in organism when necessary for survival. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Look at this recon text for the next question. Question number 4. In which organization did Otto struggle for equality in working areas? A. BPUPKI. B. Budi Utomo. C. People Council. D. Cahaya Newspaper. E. Paguyuban Pasundan. Soal ini meminta kita menentukan informasi umum yang ada pada teks, yaitu nama organisasi yang menaungi Otto dalam memperjuangkan kesetaraan sosial di masyarakat. Organisasi tersebut adalah Budi Utomo. So, the correct answer is B. The next question, born on March 31, 1897 and disappeared on December 19, 1945. This sentence implies that A. Otto passed away on December 19, 1945. B. Otto was considered dead before December 19, 1945. C. The whereabouts of Otto was unknown since December 1945. D. No one knew the condition of Otto before December 19, 1945. E. Otto stopped being active in organization activities since December 19, 1945. Soal ini menanyakan kalimat dengan arti yang sama dengan kalimat pada soal. Otto lahir pada tanggal 31 Maret 1897 dan menghilang pada tanggal 19 Desember 1945. Untuk menjawabnya, kita bisa cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Pilihan A menyatakan Otto wafat pada tanggal 19 Desember 1945. B. Otto dianggap wafat sebelum tanggal 19 Desember 1945. Pilihan C. Keberadaan Otto tidak diketahui sejak Desember 1945. D. Tidak ada yang tahu kondisi Otto sebelum 19 Desember 1945. Dan pilihan E. Otto tidak
tidak aktif lagi dalam kegiatan organisasi sejak 19 Desember 1945. Jadi, jawaban yang sesuai adalah C. Question number 6. From the text, we know that A. Otto took part in raising Indonesian independence. B. During the Japanese occupation, Otto worked for Budi Utomo. C. Otto's nickname is used as the name of a government building. D. One of Otto's nicknames was taken from a legendary mammal. E. Otto helped spread the news of independence through Cahaya newspaper. Soal ini meminta kita mencocokkan pilihan jawaban dengan isi teks. Pilihan A, Otto terlibat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat pernyataan tersebut dalam teks. Paragraf keempat menyatakan bahwa Otto membantu persiapan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi BPUPKI dan PPKI. Berarti pilihan jawaban A benar. The last question, the organization was engaged in education. What is the synonym of the underlined word? A. Dealt. B. Related. C. Involved. D. Aspired. E. Centered. Soal ini menanyakan persamaan kata dari engage yang artinya ikut serta. Kita lihat pilihan jawabannya. Dealt ditangani, related terkait, involved terlibat, aspired diinginkan, centered dipusatkan. Maka jawaban yang tepat adalah C, involved. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Okay, that's all my explanation about recon text. Stay healthy and see you in the next video. Have a nice day.